Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara Miss? Boleh dengar, Miss. Okay, nice. Good morning. So, semua orang undi apa semalam? Kenapa tak ada pintu sini? Sekejap Alright, so today we are going to finish our chapter 1. Macam tak percaya kan? Boleh habis hari ni? Okay everyone, so today we are going to continue with the next part which is electric potential energy. Ini masih 1.3 tau. So Miss akan sambung 1.3 sikit before Miss masuk 1.4. So the next learning outcome for 1.3 adalah awak kena deduce the change in electric potential energy. Okay, sekarang kita akan cakap pasal electric potential energy. Change in electric potential energy. Perubahan pada electric potential energy. Semalam kita belajar apa? Tapi ingat yesterday apa kita belajar? Okay, just to remind all of you, yesterday what we learned is electric potential. Okay, semalam apa yang kita belajar adalah electric potential di mana simbol dia adalah V. Tetapi hari ini kita akan belajar electric potential energy. Kita akan belajar pasal electric potential tu punya energy. So, bila cakap pasal electric potential energy, okay, yang paling penting korang bulatkan kat perkataan energy ini, dia adalah due to its position. Potential. Kejap. Korang dengar Miss lagging ke? Masih lagging je? Okay. Okey je. Okay je ya? Okay, baiklah. Okay, so deduce the change in electric potential energy adalah disebabkan dia punya position. And then, lagi satu adalah disebabkan how much energy it has. Okay, berapa banyak energy dia ada. So that's why Miss tengah cakap pasal change in electric potential energy. Dia adalah disebabkan dua benda. Due to its position dan juga berapa energy benda itu ada. Okay, so bila kita cakap pasal electric potential energy, contohnya awak ada point charge lah dekat sini. Contohnya ni point charge awak. Dan awak ada 2 point, A dan juga B. Okay, so contoh awak nak bawa charge daripada point A kepada point B. So bila awak bawa charge daripada point A ke point B, dia akan ada potential difference. Okay, dia akan ada potential difference. Dan bila dia ada potential difference, maksudnya dia lakukan work done. Ada kerja dia tengah buat. Okay, bila dia tengah buat kerja, maksudnya sekarang dia juga akan ada perubahan electric potential energy. Okay, dia akan ada perubahan electric potential energy due to its position. Okay, disebabkan dia punya position. Jadi sekarang bila Miss tengah cakap pasal change tau, perubahan. Jadi perubahan electric potential energy simbol dia masih U dan dia adalah equals to UAB. Alright, jadi change in potential energy adalah UA minus UB. Maksudnya sekarang kita akan ambil initial position, initial minus dengan final. Maksudnya kita akan ambil initial electric potential energy tolak dengan final potential energy. So initial kita adalah UA dan final kita adalah UB. So kita akan ambil initial tolak final. Itu adalah untuk change in electric potential energy. Okay, jadi bila change in electric potential energy, bila awak buka dia punya equation, awak akan dapat changes in electric potential energy equals to Q darab dengan electric potential of charge point A tolak dengan Q darab dengan electric potential of point B.
Ataupun dalam bahasa mudahnya dia adalah change in electric potential sama juga dengan Q darab dengan changes in electric potential. Where your U is your electric potential energy. Kalau ada tanda tiga segi ni, korang dah kena tahu dia maksudnya dia adalah perubahan. Maksudnya dia adalah change. Okay. And then Q, of course, Q is your test charge. Test charge adalah charge yang bergerak atau tidak bergerak? Bergerak. Very good. So point charge yang tidak bergerak. Dan V adalah electric potential. Contoh macam Q ni adalah point charge. Charge yang tidak bergerak. Okay, so far so good everyone? Yes. Good. Alright, okay, good to hear that. Okay, so Miss ulang balik sebab macam ada yang keluar masuk tadi kan. Alright, so sekarang Miss akan ajar, sekarang kita tengah belajar pasal change in electric potential energy. So kita tahu kita boleh bawa test charge daripada satu point ke satu point. Contohnya Miss bawa test charge tu daripada point A ke point B. So bila Miss bawa test charge tu daripada point A ke point B, dia akan ada perubahan electric potential. So bila dia ada electric potential change, maksudnya dia akan ada work done lah, ada kerja. So awak bawa daripada satu point ke satu point. Tetapi pada masa yang sama, dia juga akan ada electric potential energy. Kenapa? Due to its position, perubahan position dia dan juga berapa banyak energi yang dia ada. Jadi sekarang so kita akan cari mengenai perubahan potential energy dia. So ini adalah formula dia ya. Okay, once you are done dan awak faham, tekan nombor 1 di chat box. Kiranya awak masih 50-50 confused, tekan nombor 2 di chat box. Kita isi je. Okay, may I proceed? Okay, Miss proceed boleh? Boleh. Okay, yes. Okay, ramai dah reply. Okay, the next part is kita nak calculate, what we going to calculate. Now nak pakai formula lah bila ada perkataan calculate ni kan. Kita akan calculate potential energy of a system of point charge. Sekarang kita nak calculate potential energy of a system. Okay. Dalam bahasa pasar dia, kita nak cari satu sistem punya potential energy. Okay, contohnya, Miss baca dulu kat korang. So, electric potential energy of the system of charges is the work done. Okay, dia adalah work done to move, of course, all the charges from infinity to the points where the charge are placed. Okay, sekarang Miss akan lukis je. Miss akan lukis. Contohnya awak ada infinity point lah kat sini. Miss tak tahu awak ada infinity kat situ. Sekarang awak nak bawa charge daripada infinity kepada satu point. Okay, contohnya kat sini satu point. And then awak bawa lagi. So banyak charge lah dekat infinity ni. Awak bawa lagi dekat sini. So awak bawa lagi dekat sini. So sebab itu dia cakap electric potential energy adalah change system of charge is the work done, adalah kerja yang kita lakukan untuk gerakkan semua charges yang ada dekat infinity ini kepada points dia. So where the charges are placed lah, contoh Miss place Miss punya charge macam ini. So contoh ini charge pertama Miss, ini charge kedua Miss dan ini charge ketiga Miss. Dan ini semua adalah test charge. Kenapa dia test charge? Sebab Miss gerakkan dia, Miss move this charge all from infinity. Miss akan gerakkan charge ini daripada infinity. So bila Miss gerakkan, maksudnya Miss tengah buat work done. So bila ada work done, maksudnya Miss boleh cari dia punya potential energy. Okay, sekarang boleh faham tak apa yang Miss masukkan? Kita gerakkan charge daripada infinity kepada point situ. Dan kita nak cari dia, bila kita gerakkan charge tu, dia akan ada work done. Dan maksudnya dia akan ada potential energy.
Tetapi sekarang kita tengah cakap pasal sistem tau. So, so bila kita tengah cakap pasal sistem, we must consider all charge lah. All charge dekat point sini. Jadi kita akan consider macam mana tau. So kita akan ada electric potential energy sama juga dengan potential energy of charge 1 and charge 2, charge 1 and charge 2, potential energy of charge 2 and charge 3, tambah U23 dan juga potential energy of charge 1 dan charge 3. So sebab dia sistem, we must consider everything. Okay, ini maksudnya kita tengah consider sistem dia. So macam inilah kita nak cari electric potential energy dia. So Miss akan consider ketiga-tiga sistem ini. Ketiga-tiga charge ini, sorry, tiga sistem pula. Satu sistem sahaja tapi Miss akan consider ketiga-tiga charge ini. Dan bila Miss buka formula dia, Miss tahu formula untuk potential energy adalah U equals to Q darab V. Di mana Q ini adalah test charge awak. Dan V ini adalah awak punya electric potential. So Miss akan buka lah. So dekat sini akan jadi U QV12 tambah QV23 tambah QV13. Okay, siapa ingat apakah formula untuk V electric potential? Anyone? Apakah formula untuk electric potential? V equals to? V equal to KQ over R. Very good, correct. V equals to KQ over R. So dia adalah V equals to KQ over R. Jadi sekarang Miss akan buka lah. So Miss akan dapat U equals to Q. Q ni akan jadi test charge lah. So Q ni maybe Miss kata di Q2. And then dekat sini akan jadi K Q1 over R1 2. Tambah dengan Q3. And dekat sini akan jadi K Q2 over R2 3. Tambah juga dengan Q3 dan ini akan jadi K Q1 over R1 3. So ini maksud dia. Jadi kalau Miss buka balik, Miss darab masuk equation ini, Miss akan dapat U equals to KQ1 Q2 over R12 tambah dengan KQ2 Q3 over R23 tambah dengan KQ1 Q3 over R13. Jadi inilah equation yang penting dia. So inilah equation untuk cari electric potential of the system. And remember, ya, ini semua adalah test charge Q ni. So kita bawa dia daripada infinity. Alright. Once you guys are done dan awak faham dengan konsep ini, tekan nombor 3. Sekiranya awak tak faham dengan konsep ini, tekan nombor 1. So once you guys are done, you can try to answer question Roman 1. Okay, Shani, you may proceed with question Roman 2. Kini ulang, kalau siapa faham dan dah siap salin, tekan nombor 3 di chat box. Siapa kurang faham tapi dah siap salin, tekan nombor 1 di chat box. Okay, to those who are done, may proceed with Roman 2.
Apa Miss tak tanya? Do you have any question ke okay? Miss tak panggil nama hari ni. Okay, Miss. Okay, alright. Baki Zainal, awak okay tak? Chin Shani, are you okay? Okay, Miss. Alright. Amel, okay tak Amel? Okay, Miss. Alright. Amshar? Okay, Miss. Amshar Fudal? Like Fahmi? Okay, okay, Miss. Okay, alright, baiklah. Nabil? Nabil, okay tak? Okay, Miss. Alright, okay. Nawal Husna? Okay, Miss. Alright, Hidayah? Ain Alia? Akila? Okay, Miss proceed dengan ni. Tapi korang boleh jawab soalan. Akila, Atira, okay tak? Hana? Teha? Shazliana? Okay. Shazliana? Okay, diorang yang last mesti tak dengar Miss ni. Okay, alright. Hakim? Okay, Miss. Shana Fatihah? Alright. Polly? Fani? Okay, Miss. Alright. Nasuha? Fani, hari ni Miss punya screen bergerak tak dekat awak? And T, are you okay? Gerak tapi okay. Lambat, faham? Okay, T, you okay T? Yes, Miss. Okay, now let's discuss. Okay, sekarang kita akan ada 3 test charge jugalah. Now we need to calculate the electric potential. So kalau kita nak calculate electric potential, dia remember I told you we must consider all. So kita kena consider 1, 2, kita kena consider 2, 3 dan kita kena consider 1, 3. So kita tahu formula dia akan jadi U equals to U12 plus U23 plus U13. Dan kita tahu formula dia adalah KQ1 Q2 over R12 tambah juga dengan KQ2 Q3 over R2 3. Tambah juga dengan KQ1 Q3 over R1 3. So now, cuba tengok kalau nak mudahkan hidup kalau nak mudahkan hidup, tak nak banyak kesalahan waktu tekan calculator, what you can do now, you can factorize K out. Sebab K ni, each term has K. Jadi bila each term has K, you can factorize it out. So it will become U equals to K, Q1, Q2 over R12 plus K, Q2, Q3 over R23 plus Q1, Q3, R13. So when you factorize it out, you akan dapat K kita tahu dia adalah Coulomb constant, which the value will always be fixed, which is 9 times 10 to the power of 9. And charge 1 adalah K. Miss nak tanya, Miss perlu masukkan negatif ke tidak? Tengok kat sini dia ada negatif kan? Miss perlu masukkan negatif ke tidak? Perlu. Perlu. Very good. Very good. Sebab potential energy adalah scalar quantity. So kita masukkan je lah negative 10 times 10 to the power of negative 6 darab dengan apa ni? Dia darab dengan charge 2. Charge 2 kita adalah 10 microcoulomb dan jarak from charge 1 to charge 2 adalah 4 cm. So 4 times 10 to the power of negative 2. Dan kita tambah pula dengan Q2 and Q3. So
10 times 10 to power of negative 6 darab dengan Q3 kita adalah 10 juga. Dan jarak distance from charge 2 to charge 3 is 5 cm. Dan kita tambah lagi dengan charge 1. Negative 10 times 10 to power of negative 6 darab dengan charge 3 which is 10 times 10 to power of negative 6 and distance between charge 1 to charge 3 is 5 cm which we convert to meter. And you press your calculator, you will get the final answer negative 22.5 joule. Okay, you will get negative 22.5 joule. Okay, that one thing that you really need to know is, for example, dia tak akan bagi 3 charge je. Dia might be bagi more than that. So might be dia boleh bagi 4. Q1, Q2, Q3 and Q4. So for this case, we have to do all lah. You kena buat Q1 dengan Q2, Q2 dengan Q4 and then Q3 and Q4 and Q1 and Q3. So you kena buat lah semua. Okay, boleh? So ini akan jadi panjang lah cerita dia. Okay, Miss bagi 1 minute to 2 minutes untuk korang figure out this question and please press your calculator. Miss nak tengok korang tekan calculator tu betul ke tidak. And we will get the same answer as me. Miss, Ya? kalau unit untuk electric potential energy, joule Yes, kenapa joule? Sebab dia adalah energy. So wherever ada perkataan energy ni, unit dia adalah joule. Okay, sorry kita patah balik ke atas kejap Kejap. Miss label kat korang. So electric potential energy adalah joule, test charge masih C dan electric potential adalah volt. Okay, tambah sikit, super tambah. Okay, korang tambah ya. Okay, joule, coulomb dan juga volt. Okay, now, okay, ni Miss. Okay, may I proceed? Atau masih tekan calculator dan salin? Yes, Miss. Yes, Miss, to which one? Boleh proceed. Boleh proceed. Okay, sekejap. Kita tunggu yang left ni masuk balik tu kita proceed kejap Okay, I'll proceed now. So let's see. Okay, so now we are going to learn the last part of chapter 1. Then we already finished with our chapter 1. Okay, so this is 1.4. Okay, korang tambah ini adalah 1.4. Charge in a uniform electric field. Okay, charge in a uniform electric field. So, dia punya learning outcome panjang sikit. Dia adalah explain quantitatively with the aid of a diagram, meaning you need to know how to sketch with the aid of the diagram of the motion of a charge in a uniform electric field. So macam mana bila kita masukkan charge dalam uniform electric field, kita kena tahu macam mana nak draw dia dan juga kita kena tahu macam mana nak derive dia lah, macam equation apa yang kita nak guna. Dan kita kena pakai equation E equals to VD for uniform electric field. So, maksudnya sekarang kita akan ada equation electric field equals to potential, electric potential bahagi dengan distance. Where, so awak boleh tambah so D adalah distance between two plates. And then V adalah potential difference between two plates. And then E is the electric field. Okay. So distance kalau unit dia adalah meter. And then potential difference unit dia adalah volt. Dan electric field dia adalah nano per coulomb. Nano pula Newton per coulomb.
Okay, dia adalah Newton per Coulomb. Alright, now, so apa maksud dia dengan uniform electric field? Okay, so ceritanya sekarang awak kena ada 2 plates. Itu wajib kena ada 2 plates. So sama ada awak susun plates awak macam ni, which is awak susun secara menegak dan awak akan ada 2 charge yang berlainan lah. Contohnya positif, 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 positif dengan negatif, negatif, negatif. Dan ini untuk yang pertama. Dan lagi satu, bila awak akan ada secara melintang awak punya plates. Okay, so ini melintang. Contoh So ini baru. So ini adalah plates untuk kita nak tengoklah uniform electric field. So kita boleh pakai equation E equals to V over D bila kita ada case ini. Only when questions, tambah nota sikit questions involve 2 plate. Involve 2 plates. Kalau awak ada 1 plates pun tak boleh. Dia tak boleh. So awak boleh pakai equation E equals to V over D bila soalan tu bagi soalan yang involve 2 plates. Alright, so kalau dia tak involve 2 plates, awak tak boleh pakai equation ini. So I repeat, so kita sekarang nak explain quantitatively lah dengan aid of a diagram. Maksudnya kita kena tahu sketch diagram dia. Macam mana motion of a charge, pergerakan charge dalam uniform electric field. So, kita boleh pakai formula ni, E equals to V over D. Tetapi kita boleh pakai bila soalan itu bagi 2 plates. Kalau dia tak bagi plates, korang tak boleh pakai equation ini. Okay, so untuk ini dia akan ada 4 case. Okay, dia akan ada 4 case. Okay, nanti when you guys are done, do let me know lah, misalkan proceed. Okay, might I proceed? Yes, miss. Okay, what about Yes, the rest? Alright, okay, I will. Okay, now, so this is the first case. First case adalah stationary charge. Maksudnya charge itu ada dalam electric field tapi dia adalah stationary lah. So, sekarang cuba tengok dia ada charge apa. This is positive charge. So, Miss nak tanya, kalau positive charge, dia akan attracted to positive plates ke to negative plates? Negative plate. Very good. Okay, first step. So, awak kena tahu, positive charge dia akan attracted to negative plates. Okay, positive charge attracted to negative plates. Okay, kenapa? Sebab of course sebab positive and negative dia akan attract. So bila dia attract, dia akan ada attractive force. Okay, dia akan ada attractive force lah. Attractive force ni adalah electrostatic force tu. Electrostatic force. Kalau awak tengok ni lah, ni electrostatic force. Fe adalah electrostatic force. And then sekarang Miss dah letak dia dekat dalam electric field. Okay, Miss nak tanya, ni apa benda ni? Miss highlight warna kuning ni. Yang Miss highlight warna kuning ni apa What is this? Apa ni yang Miss highlight warna kuning ni? Electric field line. Very good. So this is electric fields. Okay, the one that I highlight with yellow is electric field. Okay, so kalau electric field, remember, dia akan keluar daripada charge mana? Dia akan keluar dari? Positive. Very good. So dia akan keluar dari positif, dia akan keluar. Motion Kalau of a positif, dia akan keluar. Yes, lepas tu dekat negatif, dia akan masuk. Okay, dekat sini dia akan keluar. So yang tu korang memang dah kena tahu. Sekarang, ini dia adalah static. Betul tak charge ni? So Miss nak tanya, okay, dia akan ada electrostatic force ke bawah. Tapi sebenarnya dia akan ada lagi satu force. Electrostatic force ke atas. Dia akan ada lagi satu force ke bawah. Korang rasa force apa ke bawah? Korang rasa akan ada force apa ke bawah? Cuba ingat balik chapter 4 korang. Positif.
Force. Dia akan ada force apa ke bawah? Wait. Weight. Very good. Miss rasa ke Aiman dengar lambat lah. Aiman okey ke Aiman? Okay, Miss Sarawak okey So dia akan ada weight ke bawah. Dan kita tahu bila stationary, dia submission of force dia akan equals to 0. Okay, sekarang contohnya ni charge awak ni charge awak. Awak akan ada electrostatic force ke atas dan awak akan ada weight ke bawah. Jadi, sekarang dia stationary. Jadi, submission of force awak equals to 0. Dan force awak ni semua akan berada di paksi Y. Jadi, submission of force in Y component awak equals to 0. Jadi, electrostatic force awak akan tolak dengan weight equals to 0. Kenapa? Sebab electrostatic force ke atas dia positif, weight ke bawah dia adalah negatif. Jadi electrostatic force awak equals to weight. Dan kita tahu weight equals to mg. Okay, so this is your first equation. Dan macam kita tahu, electric field strength, dia punya formula adalah electrostatic force over test charge. Ini adalah equation kedua awak. Ini adalah benda pertama yang kita belajar waktu 1.1 hari tu. Jadi, apa yang Miss akan buat? Miss akan susun equation ini. Supaya jadi Fe equals to E darab dengan Q0. So, ini adalah equation ketiga awak. Jadi, bila Miss equatekan equation 1 dengan equation 3, kita akan dapat mg equals to EQ0. Dan tengoklah soalan tu minta apa. Kalau dia minta E, awak susunlah equation jadikan E. Contohnya, awak akan dapatlah E equals to mg over Q0. Contoh, kalau soalan tu minta test charge, awak susunlah equation awak, dia akan jadi Q0 equals to mg over E. So, depends on the question. Dia minta apa. So, apa yang Miss bagi ni konsep sahaja. So, kalau yang bab-bab susun-susun equation tu, depends on the question. What the question ask for. Okay, boleh? Ada sesiapa confused ke? Ke so far so good? Miss, sorry Yes, nak Fahmi? tanya. Tanya, okey je. Submission of FY, kenapa di equals to 0? Stationary awak. Oh, Bila stationary ada pergerakan tak? tak ada. Tak ada. Bila tak ada pergerakan means dia tak ada velocity, dia tak ada acceleration. Okay, that's why dia equals to 0. Okay, Miss, thank you. Alright. Dia dalam keadaan pegun dalam bahasa Melayu dia. Okay guys, once you guys are done, do let me know. I'm going to proceed with the second case. Dah ke? Boleh proceed ke? Boleh, Miss. Okay, boleh. Baiklah, Miss proceed ya. Okay, so next one adalah, okay, ini adalah second case. Charge tu akan move macam mana pula? Okay, so this is the case when charge moving perpendicular to the field. So field kita ke atas kan macam ni. Okay, field kita menegak. And then charge itu dia akan masuk secara perpendicular. Itu maksud dia. Tetapi cuba tengok bila charge ini masuk, dia charge negatif. Jadi dia akan attracted to siapa? Dia negative charge. Jadi dia akan attracted to negative plate ke positive plate? Positive. Very good. Positive plate. Okay, lepas tu Miss ada soalan. Cuba tengok bentuk pergerakan dia, bentuk motion dia ni. Ini bentuk apa Siapa ingat? Chapter berapa semester ni korang belajar semester lepas. Ini bentuk apa ni? Projectile. Betul. So ini adalah projectile motion. Jangan risau, ini sekali je korang jumpa projectile motion. Okay, so projectile motion. So remember, kalau projectile motion, charge maksudnya sekarang, charge ni dia akan move in a projectile motion. Charge ni bila dia moving perpendicular to the field, dia akan move in a projectile motion.
So bila dia move in a projectile motion, dia akan ada acceleration lah, got acceleration. So remember balik kita punya formula untuk projectile motion, kita akan ada x component dengan y component. So kalau x component awak tahu ux sama dengan vx, dan fx equals to uxt, and y component adalah vy equals to uy minus ayt, and then vy squared equals to uy squared minus 2ay sy, and then sy equals to uyt minus half ay t squared. So this is the formula yang korang ingat lah. Ini yang Miss pernah ajar dulu waktu semester 1. Kita akan ada x component dengan y component. Formula dia. Okay, one thing that is very important adalah acceleration ya. Dia punya acceleration tak akan sama dengan g. Okay, sebab itu Miss biarkan dia dalam ay. Okay, so Miss masuk ay adalah acceleration in y component tau. So acceleration in y component ni tak akan sama dengan g langsung. Okay, tak usah duk substitute 9.81. Tak boleh. So Miss biarkan dia dalam bentuk acceleration. Okay, so sekarang ni saya Miss bagi masa Miss nak korang faham dulu. Sekarang negative charge. So bila negative charge masuk, obviously dia akan tertarik pada positive plate. Sebab dia tertarik kepada positive plate, dia punya motion ni ke bawah. So bila motion dia ke bawah, dia adalah negatif. Okay, dia negatif. Maksud negatif adalah dia negative sign dekat y component ni. Dia negative sign kat y component ini. Negative sign dekat y component. Okay, for example, sekarang Miss tukar charge dia. Contohnya Miss masukkan charge positif. So bila Miss masukkan charge positif, dia akan attracted dekat mana? Ke atas negatif. Ke atas. So dia punya motion dia akan masuk perpendicular macam ni. Lepas itu dia akan attracted ke atas. So bila dia ke atas, dia punya acceleration ini dia akan jadi positif. So Miss buat dekat sini. So motion ke atas dia positif. Dia positif sign dekat y component. So maksudnya, Miss rasa Miss takut korang confused, so Miss buat macam ni. Ini bila motion dia ke bawah, tapi bila motion dia ke atas, dia akan jadi macam ni lah. Uy tambah ayt. Ini akan jadi vy squared equals to uy squared tambah 2ay sy. Ini akan jadi sy equals to uyt tambah half ayt squared. Sama juga dia adalah y component. Ini bila motion ke bawah. Ini adalah bila motion ke atas. So dia beza Okay, boleh ke? Dan sama juga. Disebabkan dia moving dan dia ada acceleration. Bila dia ada acceleration, maksudnya sekarang electrostatic force dia equals to MA. Mass darab dengan acceleration dia. Dan kita tahu FE kita sama dengan QE, which is equals to MAY. Macam mana Miss tahu FE equals to QE? Sebab Miss rearrange this equation. E equals to FE over Q. Jadi FE awak adalah QE. So sebab tu Miss boleh substitute dekat sini. And remember, your acceleration dalam kes ini dia tak akan sama dengan your gravitational acceleration which is 9.81. Tidak ya, dia benda lain. And you have to see the motion. Kalau motion dia ke atas ataupun ke bawah. Tengok dia attracted to which plate. And you kena tahu bila you nak kena guna negative sign ataupun positive sign.
Okay, once you guys are done, do let me know. Miss akan proceed to the third and fourth case. Okay guys, Miss bagi 1 minit je lagi sebab Miss takut tak sempat case 3 dengan case keempat. Okay, may I proceed? Yes, miss. Yang lain? Yes. Okay, kalau siapa yang tak sempat, korang screenshot dulu this part boleh, nanti korang salin. Okay, Miss bagi masa untuk screenshot. Okay, 1, 2. Okay, done. Okay, baiklah. So, Miss akan continue to the third case. The third case adalah charge moving parallel to the field. Okay, so maksudnya sekarang electric field awak akan jadi parallel lah dengan awak punya charge. Okay, tadi tu dia perpendicular kan, dia masuk secara perpendicular macam ni. Nampak tak perpendicular ada 90 degree. Okay, so ini adalah bila dia perpendicular. Sekarang dia akan move parallel. Parallel maksudnya awak punya electric field ke sini, charge awak pun masuk ke sini. Itu masuk parallel lah. Okay, so the first case, awak cuba tengok you have positive charge. So of course, kalau positive charge, dia akan attracted to negative plate. Okay, sebab itu, okay tengok ni positive charge. So kalau positive charge, dia akan attracted to negative plate sebab dia akan ada attractive force ataupun electrostatic force. Sebab itu dia punya electrostatic force adalah ke kanan sebab dia attracted to negative plate. Dan acceleration dia pun ke arah sana. Sama juga, if you letak you punya charge dekat sini dan contoh ini adalah negative charge kan. So of course dia akan attracted to positive plate. Dan bila dia attracted to positive plate, dia akan ada attractive force. Okay, so dia attract sebab different charges, right? So dia akan ada electrostatic force. So bila dia ada electrostatic force, dia akan ada acceleration juga. Sebab sekarang charge moving. So bila dia moving, dia akan ada acceleration. Always. Whenever it is moving, dia akan ada acceleration. But dia punya electric field line is still the same. Dia akan keluar daripada positif, dia akan masuk negatif. Dia akan keluar daripada positif, dia akan masuk dekat negatif. Tu untuk electric field line. Please jangan confuse antara electric field line dengan electrostatic force. Like I told you, bila dia moving dan dia ada acceleration, dia akan jadi electrostatic force sama juga dengan mass darab dengan acceleration. And benda yang sama, Miss akan ulang balik. So E kan equals to FE over Q. Dan bila Miss rearrange, Miss akan dapat Q darab dengan E. Ini 1, ini 2. So bila 1 equals to equation 2, awak akan dapatlah QE equals to MA. And then contoh kalau soalan minta cari acceleration, dan awak susun je lah. Acceleration equals to QE over M. So you just rearrange the equation to what the question asks you for. Maksudnya contoh dia minta charge dan awak susunlah charge sebagai subjek. Kalau dia minta mass sebagai subjek. Alright? And for this one, it's moving in X component. Alright? Okay, dia bergerak dalam X component. Sorry, not this case. Untuk dua case ini macam mana nak buat Okay, dia bergerak X component. So dia parallel secara X component. Tetapi untuk case ini dia bergerak secara parallel. Parallel tetapi in Y component. Okay, sama juga. For example, you have a positive charge and of course positive charge will be attracted to negative plate. Okay, positive charge akan attracted to negative plate. So dia akan, electrostatic force dia akan ke atas lah. Dan dia punya electric field akan keluar daripada positif sampailah ke negatif. Tetapi for this case, sebabkan dia dalam Y component, dia akan ada lagi satu force ke bawah. Force apakah ini? Wait. Kids, dia akan ada satu weight. Very good. So dia akan ada weight. Kejap, mesti takut korang confused. Dia akan ada weight. Jadi sekarang dia adalah submission of force in Y component sama dengan mass darab dengan acceleration.
Sebab apa dia akan ada acceleration, dia tak sama dengan kosong? Sebab dia adalah moving. Dia bergerak. Jadi force yang berada dekat paksi Y adalah electrostatic force dan juga weight. Jadi awak akan dapat Fe equals to MA tambah weight ataupun Fe equals to MA tambah mg. Okay, tak tahulah macam mana awak tengok balik nanti. Susun je equation. Kalau dia minta acceleration, maksudnya dia adalah Fe minus mg over m. This is for example if the question asks for acceleration. But if dia minta weight, then you have to find for it lah. You just rearrange the equation. So this is for both. Ini adalah case untuk bila charge tu moving parallel. Okay, bila dia move parallel. So, dia akan move parallel whether in X component ataupun Y component. Kalau Y component, dia akan ada weight. That's all. Okay guys. Please bagi 1 minit macam tu untuk tengok. Okay. May I proceed? Yes, Miss. Okay, yang lain boleh Miss proceed? Okay, Miss proceed Okay, so the last case. So the last case adalah charge in dynamic equilibrium. So you don't have to worry. Dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium maksud dia charge itu moving. Charge moving. Charge tu moving but dia move with constant velocity. But with constant velocity. Okay, Miss nak tanya, kalau constant velocity, A awak sama dengan apa? Kosong. Kosong. Very good. So remember, untuk case dynamic equilibrium, ayat dia bagi macam ni, charge moving tapi dia bergerak dengan constant velocity. So bila constant velocity, acceleration awak adalah kosong. Dan tengok contohnya kan, so awak ada positive charge yang masuk. So bila dia masuk, dia bergerak. Tapi positive charge of course dia akan attracted to negative plate and then dia akan ada weight ke bawah sebab dia masuk secara perpendicular Ini dia akan masuk secara perpendicular. And then jadi kita tahu submission of force in Y component sama dengan 0. Jadi electrostatic force ataupun attractive force minus dengan weight akan equals to 0. Jadi akan equals to weight dan dia adalah equals to mg. And macam mana pun tak apa. Tengoklah awak susun balik equation. So this is the case. So dia lebih kurang case 1. Cumanya ini dia bergerak. Kalau case 1 dia stationary. Itu sahaja. Yep, that's all for chapter 1. Okay, Miss nak tanya, ada tak dekat mana yang korang nak tengok balik slides dia? Miss nak tanya. Yes, Fahmi? Kalau case yang keempat dengan case yang first tadi, so dia punya calculation lebih kurang lah. Yes, exactly correct. Cuma dia akan bagi Oh. nama yang berlainan lah. Satu dynamic equilibrium, satu lagi dia bagi stationary. Then you have to know lah how Oh, to okay, draw thank it you. and how. So maksudnya macam dynamic equilibrium ni you have to know the charge is moving tapi sebenarnya dia move dengan constant velocity. Oh, okay. Alright. Okay, what about the rest? Okay ke? Anak-anak, okay ke? Okay. Alright, kalau okay, I think that's okay, very good. So kalau okay, Miss rasa setakat ini je kot kelas kita untuk hari ni. But before that, ada beberapa pesanan. Okay,
Now, you already finished with chapter 1. You may try your tutorial question. Okay, tutorial question ini dia adalah soalan pasir tau. Tetapi dia agak tricky sikit. I have to admit it's quite challenging. Okay, it's quite challenging. So that's why Miss dengan Miss Liana dah record video untuk solution tutorial chapter 1. So apa yang Miss prefer? Miss prefer korang try dulu physics extra question and then nanti korang boleh try tutorial question. Biasakan dulu dengan physics extra question. Kita kan dah buat sampai nombor 7. Tapi Miss dah discuss sampai nombor 6 kan? So korang try dulu and then nanti Miss akan bagi link video untuk tutorial question. For physics extra question, we will discuss in class. So I think that's all from me for today. And remember, next week, is it okay we start our face-to-face class? Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Miss tak boleh Miss tak boleh dengan internet korang ni. So, yep, I think itu sahaja daripada Miss. Tapi sebelum itu, tolong isi exit ticket. Okay, before kita tinggal kelas, ada tak siapa-siapa nak share dengan Miss at least 2 orang? Apa yang korang belajar hari ni? Tulis dekat chat box pun boleh. What do you learn today? Okay kids, ada sesiapa nak share? Kau tak Miss panggil nama? Okay, Shana Fatihah. Cuba share dengan Miss. Shana? Shana. Okay lah, Miss rasa tak payahlah. Okay everyone, thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye, Miss. Thank you. Bye. Okay, welcome. Bye-bye.